जय जय जगन्नाथ सांग मैंने मोर प्रथम भिडियोटा आरंभ कर सब शेष पर्यंत आप शुणे बहुत शिक्षा पाइबार अच्छी आउ दूरे की रहिबार अच्छी आपण देखंतु आपण विश्वास रे जनक पाखक फोन करूचंती किछिटा कथा एंती गपु 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 किछिटा कथा कहि चलचंती ता भितरे जन जन अछंती विश्वास रे विश्व मिशांती से कौन करती फोन को रेकर्डिंग करती पर मुहूर्त निजक सफेई हाँपाई जे मु केते भल लोक सी केते खराब लोक किंतु खराबटा ही स्टार्ट करेंगे से तमें तुम संपर्क बचापी जाई कि फोन रे मु किछि रिप्लाई नदेले ये मते संदेह करिवो ये सब भावना भितर रही आपण कौन करे पदुटीए कही चली सी कौन करते बहुत ट्रिक रे कथा कहीकि से ऑडियोटा से करेंगे से शुणई तापरे सी हो जाती भल आ जी भल कथा पदे कही ता भितर किसी टिके पदुटे कही ताकू सी एड़ेटा करती ठीक से भली गोटे नारी ताकू भगवान एमती गोटे दंड देइछि से कथा कही होनी माने भगवान डाकुची से सुधुरी जातु कारण जितेबले तांको उपरे से भली विपद आसे सी कांदु थांती बांधु थांती कहते चोर माँ कांदे ना लुचि लुचिकी कांदे किंतु सी से भल थिला बेले जिते यही टाइप्र करती से माने केबे भाबंतीनी जितेबले जो जनक सहित फोन करुले तापर केते गाली गुलोज से करेंगे मुझे ऑडियोटा शुणेली कि ए वीडियोटा देखली केते कष्ट से पाइथबो ता आखिर लुह केते मो ऊपर पड़ी थिबो सेतेबेले सी हसी खेली माने कहतेनी मजदूर होगी बंची थांती कारण ताका पाखरे लोक समर्थ थांती तांका पाखरे फैमिली बहुत बैकग्राउंड थाए तेणुक सी करी थांती किंतु सी चिंता करंतीनी जे चकाडोलार एडी एडी आखि सबुआड़े सी बुलाऊँगी सीसी कैमेरा भलिया ता आखि सी भाबंतीनी आ पोरे जो सीसी कैमेरा चकाडोला देखिछंती किछि तो मो पाई निश्चित थिबो प्राइज ना नहीं तापरे से एमिति प्राइज पाइला परे कांदु थांती बांधु थांती तापरे ठीक से भली गोटे नारी सबुबले तार कर्म को सी भूली जाऊँगी कहीं प्रत्येक नारी कथा कहूनी आमे भी ता भितर जड़े जड़े आमे आमर कर्तव्य कर सारी आपणार लोक जो मैंने अच्छा से पाखक पदुटे लगई था फोन कि कथा पदे कही था दुख सुख बुझी था कौन करुँच परिवार हो जी हो सांगसाथी हो से हिसाब मु गोटे कथा कहूँ काली मोर 30 वर्ष मु गोटे सांग कतिकी भाभी नंबर आनी फोन करी जितेबले खुशी रे मु फोन करी थाए देखंतु ना से इमरजेंसी वार्ड जे अच्छी तांको पुओ हो कि तांको स्वामी हो मुझे चिन्हिनी कारण 30 वर्ष नंबर जो आनी फोन कर देह एत सीरीयस मो सांग जड़े किंतु प्रभु पाखे प्रार्थना करुँची सी भल ही जातु ये संपर्कर मूल्य देखंतु आपणार लोक हंतीनी किंतु मो सांग होकरी मुझे मो महाप्रभु पाखे मु गुहारी जणेजी भल कर दिंतु ताकू जो हिसाब से जाइए जहाँ रोग ताकू किछिटा हल्का कर दिंतु मो महाप्रभु डाकुची सेमती जो माने ये जो संपर्कर मूल्य बुझंतीनी ना से मानक पई जिते भिडियो मु कले कौन हम तांकर कहते अंगार सत धौतम मलिन न जायते आ से एते दुष्ट स्त्री लोक से माने सब बेले भाबंती जे आमे किछि फोन माध्यम रे गाली देलु कि बड़ बड़ पाटे कथा कहीदेलु आउ ये सहीगला आर प्रति किसी वीक अच्छे ना दुष्ट लोक गुरुजन माने साधु माने सन्थ माने कही दुष्ट लोक पाखर तुम दूरे की दूर जुआर होता माने नुह जे आम दुर्बला ना ता माने आम पाटी चुप करदेलु बोली आम भूल करूँ ना से कथा नुहे तार भीतर गोटे मु उदाहरण दौची आपण मैंने निश्चित शुणवे घुषुरे सब बेले घुह खाए तार तो खाद्य सी छाड़देव कि बास हाथी एते बड़ होकर सुधा हाथी आसूची घुषुरी जाऊँगी किंतु हाथी जिते देखला ये घुषुरी दिहरे असना गोली होती हाथी कौन कला तार टे साइड ही पड़ेगा मनीष ठीक सेमती कथाटा ठीक से भाया मुझे तापर जिते बड़े घुषुरी टिके मोटा होगला फुलीगला ता बॉडी कहीं हाथी एते बड़ जीव ही मत डरिकी साइड दे पड़ेगा मनीष भी ठीक जदि गोटे भले चली ताकू किछिटा घेरी जाऊँच से रंगा पिंपुड़ी गोटे भिड मुझे चिंता करंतु हाथी जिते साइड होगी पलैला घुषुरी कहला देखरे तार जो सांगसाथी ग्रुप करके रखी देखरे हाथी मत एत बड़ जीव डरिकी पलैला हाथीर जो ग्रुप अच्छा सान बड़ सब से खराब लगे जे हाथी आमर राजा है आमको घुषुरीटा को डरिले जिते पचरा है आज्ञा आपण कहीं साइड होगी पलि आसिले हाथी महाराज कहले कहले नाई रे मु चाहिए मोर जो गोटे पादरे चकोड़ी
ତା ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଘୁଅ ବୋଳି ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ଅସନା ବୋଳି ହେଇଛି ନା, ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ତ ଲାଗିବ ନା। ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ସେ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳି ନାଟକ କରୁଛ, ତମକୁ ଡରିକିରି କିଏ ପାଟି ଚୁପ୍ କରୁନି। ତମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସେଟା ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବା। ତେଣୁକରି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ଜୁହାର କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତା ମାନେ କେବେ କମଜୋରି ଭାବିବନି ଯେ ଆମ ପାଖରୁ ଇଏ ଦୂରେଇକି ରହିଲା, ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଦେଲା, ଇଏ ମୋତେ ଡରିଲା ନା। ଆଉ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ତୁ କାନ୍ଦୁଥବୁ ବାନ୍ଧୁଥବୁ। ଯେକୌଣସି ନାରୀ ଏଇଭଳି କରୁଛି, ଏଇଭଳି ଆଚରଣ କରି ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ମୁଁ ଡନ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ଲୋକ ତୋତେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ତୁଣ୍ଡରେ କି ଟଙ୍କାରେ କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବଳରେ, କି ତୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ସପୋର୍ଟ ତୋତେ ମିଳୁଛି, ଯିଏ ଦେଇଛି, ଆରେ ତୋତେ ଭିକାରୀ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତୋତେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ନା, ସେତେ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ, ଭିକାରୀ କରିବାକୁ, ତୋର ବଡ଼ିରେ ରୋଗ ପୁରେଇବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେମିତି ଆଚରଣ ନ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଅ। ଆଉ କାହାକୁ ଛୋଟ ଭାବନା, ହାତୀ ଭଳି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦଳି ଚକଟି ମନ୍ଥିବାର ଶକ୍ତି ବି ସେ ନାରୀର ଅଛି କିମ୍ବା ସେ ପୁରୁଷର ଅଛି। ଯେ ସହିଯାଉଛି ତା ମାନେ ସେ କମଜୋରି ନୁହନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନା, ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିନା, ଖୁବ୍ ମସ୍ତି କରିବୁ, ମଜାକ କରିବୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ କେଉଁଠୁ, ଯିବୁ କେଉଁଠୁ, ଯଦି ନ ଜାଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆଚରଣ ଚଲେଇଛ। ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କର। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରିଏଲ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ କହେ ସେଥିରେ କମ୍ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଟର୍ଚର ହେଉଛନ୍ତି, ବିନା ଦୋଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଭଳି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଲେଖିବେନି ନା, ଏ ଅସଭ୍ୟ କଥାଟା ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେନି। କହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ସରଳ ନଖରେ ଯେଉଁଟା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ କୁରାଢ଼ି ଆମେ ଲଗେଇବାନି। ଆମେ ତୁଣ୍ଡରେ, ଆମେ ହାତରେ, ଆମେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବାନି। ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା ଲେଖିବେ, ସିଏ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ପଢ଼ିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଚୋଟ ଲାଗିବ, ହୁଏତ ବିଷ ଟିକେ ଡେରିରେ ଧରିବ, କିନ୍ତୁ ଚୋଟ ଯେତେବେଳେ ସାପ ମାରିବ ନା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମାସେ ଜାଗାରେ ତ 8 ଦିନ ଭୋଗିବ ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।